सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जा देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। प्रथमे मातृमंडली मो परिवार समस्त मातृमंडली मान प्रणाम जनाऊँगी। ऋषामणि भजनी रतनी बसंत उर्मिला ये मातृमंडली मान को प्रणाम जनाइबा सहित मोर मौसी माँ ये मान को प्रणाम जनाऊँगी। तापर ये समाज रे जिते माँ अच्छी जिते मौसी पिउसी इत्यादि अच्छा समस्त को मोर माँ रूप में प्रणाम जनाऊँ। मो चिंतार आम छोटिया क्षेत्र अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा ज्योतिर्प्रभा माँ रामचंडी ये समस्त होती मान को आम माँ बोली भावु। आज आपण मान देखिए सहर बाजार रे माटीर तैयारी मूर्ति को पूजा करने पूजा खर्च हो 20,000 मेढ़े खर्च हो लक्ष कि 2 लाख कि 5 लाख कि 10 लाख एवं जिते माँ को नहीं मूर्ति गुड़ी को नहीं विसर्जन करेंगे से भी आउरी कौन खर्च करेंगे। किंतु आम परिवार आम घरे जो माने अच्छी जो माँ जन्मदात्री माँ आम मृण्मय मूर्ति पाखे रसगोला भोग करूँ केते प्रकार पणा भोग करूँ किंतु आम परिवार रे आम माँ मान से भली किसी व्यवस्था नहीं। जहाँ अच्छी ताहा होची गौणीय। तेणु सज्जन ये धरित्री होचंती आमर माँ खाली माँ नुहे मंगलमयी माँ माँ धरित्री परे प्रकृति होची आमर आउ गोटे माँ। ये शरत ऋतु एटी जो दुर्गा पूजा होती ना होती शारदीय दुर्गात्सव। तेणु यही प्रकृति आमको बंचई रखी। आउ माँ होती किए जो गोमाता मान को आज अवहेला करा महिषी मान को अवहेला करा से मानकर क्षीर दही लौणी आम जीवन को बंचे रखी। आम कौन सी गोटे माँ को मध्य आम सम्मान दे पारुना। गंगा माता को सम्मान दौचु किंतु
जो गंगा को आम माँ बोली कहूँ भारतर आत्मा हूँ गंगा किंतु से गंगारे आम एति स्वार्थपर मनीष आम मुक्ति पाइबू बोली कि जंजाल को मुक्ति पाइबू बोली आम मरीगले आम मुर्दार को लेकर से गंगा नदी में भसई रोच यह क्यों प्रकार मातृभक्ति आज भी आप देखिए गंगा सफाई कार्य आह्वान चली आज भी गंगा नदी में मुर्दार भाषुच यही भाव आमर भक्ति सब बिगिड़ी जाए जमती गोटे भल लोक पाखुआ लोकटे बहुत भल ज्ञान जानी किंतु मद टोपाए पीदेवा टोपाए नुह गिलास पीदेवा तार भद्रामीटा कुआड़े लुचि जाए ये अभद्र शेष सीमा पर्यंत चली जाए ठीक से परी आम जो मान को माँ बोली कहूँ से माने माने टिके बुढ़ी हवा पूर्वर ताकू आम हाणिया बिक्री करूँ बलद मान को ता पूर्व बिक्री हो जाती षंढ बिक्री भी चली तेणु कौ टाइप मनीष आम शारदा पाखु आमर आश्रम किए जाते गोटे अभ्यास अच्छी कौन से बेले बेले मन पड़े शारदा पाक जाते जातु माँ शारदा लोग कौन खराब कौन भल कथा खबर देले कौन आम कौन शारदा पाक जाइलु कि कौटी जा बिल माँ शारदा से कहीं गलनी सबुथर सीटिकी जाओ गतरा पचारिकी केबे जाइना सीटिकी जाओ आज कहीं गलनी 2 किलोमीटर बाट गाड़ी अटकई दौर मैंने एत लोक जे आम माँ शारदा पाख जावाई आमको कटकणा करा तेणु आपण मैंने खाली एतिके बुझंतु घरे पिठा हो पणा हो खीरी हो खेजुरी हो माँ पुओ झी आम समस्ते बसिकी खाऊा से जो आनंद सेटा मत कहीं लगुनि जे ये जो दर्शन को जीवाई जो भीड़ लगी से भीड़ दर्शन रे किसी अच्छी कोटी कोटी टंका आज मनीष खर्च करुच्ची केवल पूजा ना धर्म को आखि ठार मरा आउ किसी लोक अच्छा बुलिबे मनीष बुलिले मरे बाउंश फुलिले मरे एत आड़े कहीं बुलुच आज महासप्तमी काली महाअष्टमी टी माँ माँ बोली चिंता करूना जप करूना नहीं अभ्यास होची बुलिबा ये गोटे ग्रुप गले आउ गोटे ग्रुप अच्छा देखिए आपण मैंने 3 दिन 4 दिन हम लक्ष्य करते आम सकाल 6टा राति 9टा 10टा पर्यंत बलिया गोटा मनीषटा टिके भी मत समय नहीं ये दले गले सी दले आइले से दले गले ये दले आइले से दले गले ये दले आइले
କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ଆସିଛ ତାର ବି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ତାର ବି କିଛି ଆନ୍ସାର କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଲି। ଦେଖିଲ ଯାଉନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲଣି, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲଣି, ଠାକୁରଙ୍କ ଆରତୀ ଦର୍ଶନ କଲଣି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କଲଣି, ଦୀପ ଜାଳିଲଣି? ସେ ତ କିଛି କରୁନା। ଏଇଠି କ'ଣ ମାନେ ବଳିଆକୁ ଘେରିକିରି ବଇଛ? କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବଇଛ? ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ବାବା, କେବେ ବି ହେଇନଥିଲି, ଆଜି ବି ହେଇନାହିଁ, କେବେ ବି ହେବି ନାହିଁ। ବରଂ ତମେ ମାନେ ଏମିତି ଜଞ୍ଜାଳ କଲେ, ଗାଡ଼ିଟିଏ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକିରି ନର୍ମଦା ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇବି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବି। କ'ଣ ଦରକାର? ଆଜି ଆମେ ପ୍ରବଚନ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଧାଡ଼ିରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଇଛନ୍ତି ମୋତେ ନେବେ। 20 ଜଣ 30 ଜଣ ଲୋକ ଆସିବେ, କ'ଣ ମୋତେ ଟେକିକି ନେବ? ଯଦି ଏତେ ପ୍ରବଚନ ତୁମେ ଶୁଣିଲା ବାଲା, ତେବେ ପ୍ରବଚନ କେତେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛ? ତମ ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଛାଡ଼ିଲେଣି, କେତେ ଜଣ ମଦ ଛାଡ଼ିଲେଣି, କେତେ ଜଣ ଗୁଟୁକା ଛାଡ଼ିଲେଣି, କେତେ ଜଣ ସିଗାରେଟ୍ ଛାଡ଼ିଲେଣି? ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦିଅ। କେତେ ଗଛ ବର୍ଷା ଦିନେ ଲଗେଇଛ, ତାର ଲିଷ୍ଟ ଦିଅ। କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗପୁଡ଼ା ଲୋକ ହେଇଛୁ? ଆମ ରେଡ଼ିଓ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବ, ଆମେ ଗପିବୁ, ତୁମେ ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ଶୁଣିବ କୋଉ କଥା? ଶୁଣିବା ବି ଗୋଟେ ଭକ୍ତି। ସେ କଥାଟା କ'ଣ? ସେ ଶୁଣିବାଟା କ'ଣ? ମୁନିମୁଖ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ସାମବନ, ଉଠିଲା ଗଗନ ଭେଦି ଉଚ୍ଚେ ଓଙ୍କାର। ଶୁଣ ଓଙ୍କାରର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ବେଦେଷୁ ଯଜ୍ଞେଷୁ ତପସୁ ଚୈବ ଦାନେଷୁ ଯତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳଂ ପ୍ରଦିଷ୍ଟଂ। ଶୁଣ ବେଦର ସଙ୍ଗୀତ, ବୈଦିକ ସଙ୍ଗୀତ। ଶୁଣ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଆଦର୍ଶ। ସେ ତମଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି ତାକୁ ତୁମେ ଭାବୁଛ କି? ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଣିବା। ବସିଛ, କାହିଁକି ବସିଛ? ସେକାସନ ପକେଇ ବସିଗଲ ତ ଭଲ ମଜାରେ ବସି ଯାଉଛ, ବସିଛ କାହିଁକି? ଯଦି ବସିଲ ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ, ପୂଜାମୂଳଂ ଗୁରୁର୍ପାଦ, ଧ୍ୟାନମୂଳଂ ଗୁରୁର୍ମୂର୍ତ୍ତି, ମୋକ୍ଷମୂଳଂ ଗୁରୁର୍କୃପା। ଗୁରୁ ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ କି? ଆଉ କିଛି ତ କରୁନା, ଖାଲି ବେଶଭୂଷା ହେଇକି ବସି ଯାଉଛ। ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ। ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଉଛ କି? ତମ ଅତୀତଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମୂର୍ଖ। ମୁଁ ପୁରା ମୁଢ଼ି ବିକିକିରି ମଣିଷ ହେଇଛି, କି ଦହିବରାଟା ବିକିକିରି ମଣିଷ ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ରସଗୋଲା ବିକ୍ରି କରୁଛି,
ତାହେଲେ ତମେ କିଏ ମଣିଷ? ତମେ କି ଜପ କରୁଛ? କୋଉ ଶାଳା ପାଖକୁ ମଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ଯାଉଛ? ଆଚ୍ଛା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛ ନାଇଁ? ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ। ଆଉ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆସେ ଆଉ। କଥା କଥାକରେ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଆମର କାଲି ଟିଭିରେ ବାହାରିଥିଲେ। ସିଏ କ'ଣ 10-20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଝିଅକୁ ଖାଲି କହନ୍ତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୁଁ ତା ଠିକଣାଟା ଯୋଗାଡ଼ କରି ତା ପାଖକୁ ଚିଠି ଦେବି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ। କ'ଣ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ? ଯଦି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ପୋଷାକ କାହିଁ ପିନ୍ଧିଦେଲ? ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ କିଏ? ହୁ ଆମ୍ ଆଇ? I am a part of Lord. Love, what is love? Love, obedient, eternal, sweet version. ये सब मिसिले तुम्हें लव हम ना। तुम्हें कि लव जान? तुम्हें किए? तुम्हें भी आत्मा, यू आर ए सोल, आई एम ए सोल, बोथ सेम एंड वन। आत्मा एक, आत्मा सब बड़े ऑलवेज सोल इज वन, सुप्रीम सोल इज वन। तुम्हें कौन बुझी सब? खाली बसी जाऊच चिकण होइकिरी कथा शुणी जाऊच, किसी लाभ नहीं। ये कथा को से कथा को एक कथा बसी गपुच। एते गप तुम्हें शुणी गोटे टुआ टुई गपर मान बुझे न देखा। तुम तो बहुत गपिला वाला हित। आमर आम 7 दिन प्रवचन देलु, किए कौन आम 10 दिन देलु, किए कौन 15 दिन देलु। कौन गपिल? से ग आटी कौन? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण श्रु गुरु गोविंद दिय मन, से हूँ ग। पके नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण। तुम कौ गप जानिच? वर्तमान महाभारत कहब, भागवत कहब, रामायण कहब, मु कहबी टुआ टुईर गप। ता भितरे देख आम जीवन, आम परिवार, आम समाज अच्छी कि ना। टुआ टुई गप न जानी मनीष बिछा मंत्र न जानी साप को गाउ रस झाड़ुची। कंबड़ गुड़ाक बेकारिया लोक सब। तेणु सज्जन कहले तो कथा बहुत हम। आपण काटब आम दशहरा गोटे आईलु, ये मुंडियाटा ये आमको गपुची। मु दशहरा किसी बुझेनी। मु चाषी घर पुओ थी, मु जने कृषक, मु जने शिक्षक कि माने किसी ये नुह एजुकेटेड पर्सन लोक नुहे। मु जने कृषक। यही दशहरार 10 प्रकार धान कियारी रे सृष्टि हुए। एणु दशहरा 10 दिग को जी व्यापिक अच्छा चिंतन करवा। जीवन रे कर्म रे जय कर्म रे जय, ये कर्म रे जय, ज्ञान रे विजय जदि करवा से गुटाक विजया दशमी। 10टी इंद्रिय को शृंखलित करवा, ताहले दशहरा हम। तेणु
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ, ସେଇ କଥାଟା କହି ମୁଁ କଥା ଶେଷ କରିବି। ମୁଁ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତମେ କ'ଣ ଭଲ ପାଉଛ? ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୃସିଂହ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ହେଲେ, ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ଶୁଣିଛୁ ଯାହା ପୁରାଣ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ ଇଏ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କି ସୁନ୍ଦର ରୂପ। ଆଚ୍ଛା କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କେଉଁ ରୂପ ମିଳିଲାନି? ହାତରୁ ଫାଳେ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ରୁ ଫାଳେ ନାହିଁ, ଆଖିରୁ କ'ଣ ହେଲା ପତା ନାହିଁ, ଇଏ କି ରୂପ? ଏ ରୂପ ତୁମେ ହେଲ କାହିଁକି? ତମକୁ କ'ଣ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ? ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ମିଳିଲାନି? ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଆମରି ପାଇଁ। ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଅଛି ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ପୂଜା କରୁଛ, 36 ନିଜ 56 ପୁଅ ଦଉଛ, ମୁଁ ସେତିକିରେ ଖୁସି ନୁହେଁ। ମୋରି ଭଳି ଇଏ ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେତିକି ସେବା ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି। କିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟା କୁଦା କେପା ଅନୁକୁ ଦେଲାଣି ଖାଇବାକୁ? ଏ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ସେ ଅବଧାନ କହିଛନ୍ତି ତାର ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟା ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏଇ ଗପ ଦଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଗପରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗପ କିନ୍ତୁ କହେ, ଗପ କିନ୍ତୁ ଶୁଣେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଗପନ୍ତି କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଆଉ ବୟସ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗପ କହିବି ଗପ ଶୁଣିବି। ଠାକୁର ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଶୋମତୀ ଗପ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ହୁଁଟିଏ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୋର ହୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ହୁଙ୍କା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ଭଦ୍ର ପିଲା ହୁଅ, ମଦ୍ୟମାଦକ ଛାଡ଼, ପରିବାର ଗଠନ କର, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ଲଘୁଜନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ଆଉ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କର। ଏବଂ ଏଠି ବଳିଆ ପାଖରେ ଗହଳ ଲଗାନା, ଆସ କ'ଣ ଟିକେ କହିବି ତୁମ କଥା ଧରି ପଳା। ଏଠି ବଳିଆର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଛି ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୋର ଧର ମନ ହେଲା ଟିକେ ମଦ ପିଇବି, ମୋର ପିଇବା ତମେ ବସିଲେ ମୁଁ କେମିତି ପିଇବି? ତୁମେ ଗଲେ ସିନା ମୁଁ ନା ପିଇବି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇ ମା ଧରିତ୍ରୀ ରୂପିଣୀ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ମାକୁ ଶାନ୍ତିର ମାଗୁଣି କରି ସେବକ ବଳିଆ ସେଇ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋ ବୋଉ